Tapasada marohata asa tamulai parminggota online di bagasan sadarion, martangiang mahita di bagasan rohata sada-sada. Hurian itu hata, hami saluhu perhalado pasahaton tabe matusude hamu ruas ni huria. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Go kuaso do Jehovah debata di sandok portibion. Marhite akan atinopana. Di ibana ma puji-pujian do tahasangapon. Aina sokkal jalan abadia do ibana. Edehon hamuma debata puji hamuma go arna aitung nabalga do holong ni rohana para siroha do Tuhan Jehovah alanii hitape naing magabe para siroha songon amata para siroha beta mahita mangedehon Jehovah mermulia mata bain ibana gabe para siroha mahita songon amata para sirohai. Marhite parminggota sadarion ditogihon dohita asa marasiroha tu akan marhahurangan atong marsaor mahita marhite parminggota sadarion talopon jalata puji maibana disadok ngoluta rowe mahita mardongan lasniroha mangoloi ibana marede mahita sian buku edes 15 ayat sada do tolu. Hite-hite guar ni debata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni todi perbadia na tu mapalangi do tanoon. Amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhan i marguru tu sandok lomo ni rohana mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulauna denggan oleh hamu ma Jehovah mar hite-hite lasni roha. Robema hamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona suatu dosan, ho silehon hapul-apul tu akan amarsak roha, ho do silehon gogo tu akan agale, asima roham, tata ma akan amarsak roha, dohot akan hona pangujunan, saya tata ma
hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotan asa patardi ida nasida, hodo pangurupi hapurusan dohot pangaramoti di hagogotan marhi tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamuna. Marede mahita sian bukede nomor 40 ayat sada. Tangion hamuma patit ni debata di minggus sapulonom dung Trinitatis sadarion. Ima na tersurat di Pesalmen 40 sada ayat 2:3. Martua mahalak nama nata uhum tunasoro di Arion. Sai paluahon ni Jehovah do ibana di Ari hinamago. Ramotan jala pangulo ni Jehovah do ibana, martua do ibana bainon na di tanoon. Jaladang tagamun lehononmu ibana, ripe rupaon ni musuna. Atong rak mangidogogo mahita, tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pagugui mahami, mangulaon na hobar patikni. Amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 626 ayat 1-2. Hurian itu hatta di bagasan rohana hohom tatapoti madosata nagodangi tu adopan ni debata asa tamahita majalo baga-bagana taringot tu hasisan ni dosata.
Tuhan nami jala debata nami. Ho debata para siroha na sumurung sopola marnida marga. Kaum do ugamo dohot budaya. Marhite asini roham ditopa hodo hamid. Tumiru rupam tudos tu pangalahom. Asa gabe para siroha hami songon ho para sirohai. Disarion hodo ngolunami. Asa mangolu hami jala dileon hodo rikot di ngolunami. Alai jojo do di perdalanan ni ngolunami. Lupa hami di aka asini roham. Jojo madabu hami tu sikap ni ngolu. Nama maloson najat maradopon. Nadenggan. Hape songon pamatang ni Kristus. Ikon dohami gabe perholong ni roha. Songon akan ang majalo asin ni roha ni debata. Dang olo hami patoru-toru diri di hadapanmu. Allah ni Tuhan. Asima roham di hami. Unang lalap hami. Dililiani portibion. Alai ajari mahami asa marasi roha. Maradopon akan na marharurangan. Suang songoni akka dengan nami namartihas. Ali Tuhan nami jala debata nami. Asima roham di hami. Patu pamahami asa marasi roham maradopun namartihas. Ali Tuhan nami jala debata nami. Moliate madi asini roham. Naung palason hami marpungu di bagas jorom nabadiai. Laho mamuji doho pasangapon ho. Alai Tuhan di deba inganan tungso. Bolas dope marpungu di bagas jorom. Jalanunga gabi ditutup muse akka perminggon. Alani lam mangararati dope. Sorimago pokopik 10 siaon. Lam godang do na ikon dirawat. Alani i sorimago on. Alani i Tuhan. Asima roham dihami. Tunghoma ma bolokon kopi 10 siaon siap portibion. Patudu dalan asa tumibu boy dapat ubat laho. Pamagohon sahit on. Say papos marohanami tubu hagogoonmu. Naso hatu dosani. Aidang say adong naso tarpatupaho. Say patulus maasini roham di ngolunami on. Ali Tuhan nami jala debata nami. Asima roham di hami. Patu pama roham di hami. Ale Tuhan debata. Amani Tuhan mi. Amani Tuhan nami Yesus Kristus. Ho debata nami. Pargogon na suatu dosan. Sitopa na sana adong. Parum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akana hu alami hami marhitesian pangalasion nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuni rohanami narwai. Nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi pangalolo nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo ho uhum hami. Alani dosa nami im. Alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani. Asima roham dihami. Ale debata nami. Pardengan bahasa jala para siroha doho alani anak. Haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadiai tu roha nami be. Asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan ngoluan nasora suda. Na pinarbagabagam di akka na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringa Tuhan sani dosa. Mucat pe akadolok jalah mutal akarobian. Alai anggo parasini rohaku naso tupa mucat sianho. Jala paden niha hadameoku naso tupa humordit. Ninna Jehova siasiho. Hasangapon ma di depotana di kijang. Amin. Hudul mahamuna. Maret de mahita siad buku ede nomor 110 ayat 1 ditambah 2. Tabege mahata ni debata turpuk nimi ari minggu 10 onom dung trinitatis on iman antar surat di Lukas 14 ayat 12 114. Didok mahuhut tu nama mamio ibana jumpa di banho pesta manang harwan unang mapio tusi akka ale-alem manang haha anggim, manang hula-hulam, manang hombar bagas mupe, akan gabe asa unang nasida muse mamioho, gabe dibalos itu ho. Alai jumpa mabuat si panganok ko, pio ma akan napugus, akan namartihas, napapang dohot nama pitung. Jadi martua maho disi. Aidang terbalos nasida itu ho. Alai marbalos do itu ho sogot di haheon ni akka partigor. Ido sahatna. Martua ma akka tumangion hata ni debata jalan na peopsa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 474 ayat 1-2. Do
dakkon maha persiaw tai, songon nah dakkon ni dong atta sa persiaw di sadok portibon, rakma hita madok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au persea Yesus Kristus, anak ngidebata Jehovah nasadai, iba matuon ni si Maria, nagabe-gabea siato di perbadia, andorang sabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanotoro dung ditanom, na mula mangolu di are pataluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun de bata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, di sima ibana pangmelak sutu tau, manghumi halak na mangolu do na mate, au persea to di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panila Kristen akan nabadia, do dihasani dosa, do dihatai namandok, mula mangulur so daging nihalak naung mate, do manguluan na surasuda. Amin. Sunari tabige matikting, do tangiang pengodiano, mulate. Hurian itu hata, tapi itu majo titik namasa do si pamasota Minggu tanggal 20 September 2020. Na perjolo guar minggu ta sadarion ima minggu pasa plonopo dung trinitatis. Jala topik minggu ta sadarion marasi roha tuaka namartihas manang kepedulian terhadap disabilitas. Na paduahon ibadah minggu online dot ibadah minggu marhite acara dot buku acara. Di patupa huriat talo ibadah minggu online marhite aplikasi YouTube Gereja HKBP Sendawar. Alane rak mahita rosni huriata asa manghiuton ibadah online ni di bagas tabe. Na patuluhon ibadah minggu pasal plonopon dung trinitatis tanggal 27 September 2020. Tapatupa ma di bagas tabe rap dohot keluarga. Ibadah minggu pasal 17 dung trinitatis tanggal 4 Oktober 2020. Tapatupa ma di bagas tabe rap dohot keluarga. Napapaton ibadah sekolah minggu. Di patupa seksi sekolah minggu do ibadah sekolah minggu merhite video na disagiho dua grup sekolah minggu HKBP Sendawar. Alani tarahom makaya kota madohoti ibadai di bagas tabe. Na palimahon himbauan pencegahan COVID-19 corona. Tuhita saluhu na ruas ni huria HKBP Sendawar asa totong tajaga hahipasota hayason ni lingkungan doho totong menghuton protokol kesehatan penanganan COVID-19 nasian pamareta di saluhut ulauta. Na paunopon warta keuangan minggu dohot laporan keuangan per bulan. Warta keuangan ni huriata boy mataida marhite file na disagihon tu grup sektor tabe. Na papituhon ruas nomor ulang tahun tanggal 21 saat 27 September 2020. Parhalado do ruas ni huria pasatun selamat ulang tahun ma na perjolo amang J Tobing sian sektor tolu. Periopan silalahi sian sektor 2. Napatuluhon Yesaldi Sitorus sian sektor tolu. Napapaton Labok Pradipta Pasaribu sian sektor tolu. Napalimahon Roma Victori Adara Hutauruk sian sektor sada. Napaunapon Inang N Boru Pardede Manangnya M Sitorus sian sektor tolu. Napapituhon Amang P Sigalingging sian sektor sada. Napawaluhon Axel Gultom sian sektor tolu. Napasiahon Chelsea Geopani Sihotang sian sektor tolu. Napasapuluhon Amang F Nahampun sian sektor 2. Napasapulu sadehon Marihot Manalu Naposo HKBP Sendawar. Songonima soaran ititing di huriata tuhat tama mamasu-masu. Sonari tapasada marhata martangyang mahita.
Ali Tuhan nami jala debata nami na di banua gijang, puji-pujian hasangapot di pasar roh nami ali Tuhan, tu hadapanmu namar muliai. Alasi dot holong roma ali Tuhan na totong mamasu-masu ngulu nami ali Tuhan. Salu na ruas ni huriam hakabe pesendawar Tuhan, pasat muliate tuho. Di salu na podongan yon mo ali Tuhan, di hari rai nami, di bagasan pengulun nami ali Tuhan. Ali Jehovah nami jumulo mahami mangidu hasan ni dosa nami ali Tuhan na hulahami di ngulu nami. Unang say jujur ali Tuhan akadosa pangalason nami. Sesami ali Tuhan asatama hami Tuhan mamuji pasangapon guarmu nang majalo pasu-pasum. Ali Tuhan upasatay masalu na ruas ni huriam ali Tuhan. Asa homa totong na mamasu-masu hami salu na nang rumah tangga nami, keluarga nami ali Tuhan. Pasu-pasu masalu na kaulaon ni ruas mo ali Tuhan. Pasu-pasu saluhu na ali Tuhan nasida di perkarejuan. Padao siyan akaparmaraan parsahito na ali Tuhan. Terlumobi ali Tuhan ditikyon na hami na totong mangadopi COVID-19 na jonok dope hami ali Tuhan di sori magoy ali Tuhan alani homa ali Tuhan totong na manggonggomi na masu-masu hami ali Tuhan asa daw siyan hami akasahit ali Tuhan mulate mali Tuhan mula tungadong ruas muli Tuhan na marsahit ditikyon na dijabu manang na dirawat di rumah sakit penasida homa totong na mga leon hamalumon ali Tuhan asa sumuang hipas na sida jalagirgir madok muliate tuho pasangapon guarmu na marmuliai. Soksoni ali Tuhan yang nakon nami di bagasan minggu-minggu na Tuhan di persikolaan na mengadopi ujian na sida ali Tuhan ujian tengah semester. Muliate ma di padongan yon mulai Tuhan. Totong perbisuh ya kaya nakon nami asabu ali Tuhan dikuti na sida aka ujian na diropan ni guru na tu na sida. Na tapi ali Tuhan ujian na sida di bagas nabe marhite online. Muliate mali Tuhan pasu-pasu makayan ako nami sa loob na letuhan lehon haipason ng habisuhon na siya kaya letuhan. Soksoni letuhan hupasa tayo maletuhan tuho ima din na mga dopi letuhan virus corona ditikyon. Parbugoy dal perbisuhi letuhan akka na malo letuhan akka ilmuan. Di napatupahon vaksin na sida letuhan na sawoy letuhan mablokon virus na rong diadupan nami. Asang kita letuhan humatok magos yan portibyon tarlumuwi masyan luat nami na letuhan. Mulate maletuhan nami suaksoni letuhan di pembangunan ni Huriam gereja HKBP Sendawar na permanen. Totong dopa saton nami to letuhan pasu-pasu maruas mo letuhan. Tutuki rohani akaruas mo letuhan asa. Rap manupaki hami letuhan di pembangunan ni Huriam. Pasu-pasu letuhan. Asa boleh Tuhan tupa ditiki na renggan nauli na letuhan anak sipatupan nami di pembangunan ni letuhan. Mulate maletuhan nami sa luhuk na keluarga nami na holang siyan hami. Nang natuwa-tuwa nami ali Tuhan na di napasugit nang di pangaratuan pe. Pasu-pasu na sida ali Tuhan leon haipason pada siya nakaparsahiton. Lehon nang gajang ni umur nakasilas naroha pe ali Tuhan. Ali Tuhan nami suak songoni ali Tuhan pamarita nami siyan partibo satu partoru. Humana mga lehon bisuk din na sida. Na mga leon biar midaho ali Tuhan. Asang gita ali Tuhan di namamaritaho nakaparita na sida ali Tuhan. Buhay mali Tuhan sarihon na sida ka masyarakat ni Indonesia na ali Tuhan. Ali Tuhan nami hatam na neksibagon nami di bagasan tikyo na ali Tuhan. Pasu-pasu mahatami nang naposom ali Tuhan napasato ni rehami. Pasu-pasu ruas ni huram ali Tuhan na ibadah di bagas nabi. Asa terjalo hami ali Tuhan hatam na badiay songon bohal ni partodion nami. Atong muliate ali Tuhan nami. Umatanyang nami ali Tuhan o pasatami. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham lihami. Amen. Maredehita sian bukede nomor 505 ayat 1-2.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horasma dihita amanginang. Hatane debata di minggu pasapulonom dong Trinitatis ibadah minggu di bagas tabe dienet sian 2 Samuel bidusia mamuka sian ayat sada sahatu ayat 8 songonon ma hatane tuhata. Dunginin nasi David ma manakasi. Adong do peulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul. Asa hubain asini roha tu ibana ala si Jonathan. Jadi adong masa dana poso isini bagas ni si Saul nahinan namargoar si Siba. Gabi tarjowi ibana tujolo ni si David. Dungi ninna rajaima maddo ibana. Atehe hodo si Siba naposom doao ninna ibana. Dungi dido rajaima. Atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul asahubain tu ibana asini roha siate bata. Jadi ninna sisi baba mandok rajai. Adong dope sada anak ni si Jonathan papang patna duasa. Dungin ninna rajai mamandok ibana. Di dia ibana. Gabi didok sisiba mandok rajai. Idama dilode bardo ibana seorang tusima Makir anak nisi Amiel. Dungi disuruh Raja David suruhna mangalap ibana sian bagas nisi Makir anak nisi Amiel di Lodebar. Jadi dung sahat si Mefiboset anak nisi Jonathan tubuh nisi Saul tujolo nisi David manukap maibana tutano marsoba alai ninna si David ma ale Mefiboset gabe dido ibana ma disodo au naposom dungi didok si David muse tu ibana unak ko mabiar ay iko bahinok kutuho asini roha ala ni si Jonathan amangmu ikon paulahok kutuho sude golat ni si Saul opumi jala ikot toktong ho sapanganan doho tau. Jadi marsoba maibana huhut didok tung ise mapola au naposom ubain pola do pakkonommu biang namate songon awon ido sangat niturpuke hupuk kamajami taon amanginang marhite padohan si songono. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, bertambahlah orang jahat. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, bertambahlah orang jahat. Sitong goi. Buha persitong na amang. Taanggap marupani adong dongan. Mabain na sudenggan tuhita. Habe soadong tabay persoalan soadong nahurang tabain na selaon alay Roma na si songoni dung
dungi tabalosson hajahaton nabinain ni dongani tu hita tutu ala nang tabay muse nasodenggan kejahatan ngagabi parjaha behidasi wasa ala tabahen akka nasodenggan naso tabutu hiaddo dihadiha alai ala tabalosson tabama kaparjahati hita sakti ima molo tapaului hisap ni daging tapaulului rimas taon jadi nunga gabe parjahat hamu disi molo dibalosok kamu hajahatoni habe si partang yang nautu sakiat do hamu contoh manang si terkenal naburju alai ala tabalosson didok mahita tong parjahat ala kana jahat dotong taula tabalosson hajahaton molo tapaului rimastai songonima alani ido say marsitu tudu si polisia manginang mangelai-lai hita akan apursia bohama asa diului asa taului bada asa taului mabbalosson hajahaton marsitu tu si polisi mangelai hita asa taului rimastai napatubuh dosa makanya dilawan dibereng mahita rupani songon na marsak yang go edde do tangyang ni si polisi badaho indaro makanya itu harus dilawan asa unang tabba ka parjahat si Daud dangolo songoni dia melawan bagaimana roh iblis itu bohama asa sega persauranna sega nang pabahenan tabuto do si Saul raja pertama orang Israel itu kan adong do kecemburuan ni si Saulo adong iri hati ala posodo pe si Daud nung ngagabe parangan ni hala Israel bala tentara alai gumudang jala ujawi mana marporang mangalau hala Filistini jadi tumbuh iri tumbuh kecemburuan ala iri si Saul tu si Daud disakabi ma neng memunu si Daud tabayaku ma Daud berjuang melawan musuh negara alai si Saul dipikiri imana ra tersingkir ma awan non jadi dia juga ingin menyingkirkan Daud membunuh Daud alai Roma anak ni si Saul imana marguar si Jonathan sahirani diskusi maimana doh bapak nai si Saul buasa bapak neng bunuhmu si Dauti ai tunggudang si tutudo pangurupionna mangalo halak Filistin buasa bunuhmu akan somar dosa unang ma bapak tersongoni ma diskusi adong negosiasi ni si Jonathan ala memang si Jonathan pe lomo rohana tu si Daud gabedang Saud dibunuh si Saul dilele si Saul si Daud hati hai satok kini setelah Daud naik tahta menjadi raja Israel dan gabe sogo rohana amanginang tu pinopar ni si Saul
gariada diurupi di parrohaun jala asirohana tu saluhut pinopar ni si Sauli. Sebenarnya Daud bisa saja menghancurkan mamejarahon akka pinopar ni si Saul. Karena dia ingat masa lalu ana yang dibunuh si Saul do na jolo. Asatong mangai mahuway juak kapinoparna, bisa-bisa saja. Itu hak dia sebagai raja. Alidangoli mana mabaloson. Dia tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Ketika dia membalaskan kejahatan si Saul dengan kejahatan juga, maka dia menjadi orang jahat. Padahal raja itu sebagai pengayom. Raja itu sebagai pembela kebenaran. Dangoloy mana mawarison badai. Anong dohalak dakkolatano diwarison, dakkolan arta diwarison, manang nadoho jabu. Bada peolo di warison tuaka pinoparnay. Unang lauho tu jabu ni syada. Bahasa Pak. Pokok na unang lau. Unang dongani anak ni syada. Na jolo ngirido pabahenan ni opung nai topung tak. Ema. Jadi opung ni nasida do namar totang sangat tuak kapinoparna iwarison. Ada orang yang begitu. Alai si Saul si Daud. Bahkan pinopar ni si Sauli gabe diurupi. Dang madau dang dibae nak kena sudenggan tu pinopar ni si Saul. Isiro pinopar ni si Sauli amang. Ima nanido na iturpuk taon naniurupi ni si Saul napapangi namarsahiti namartihasi si Mefiboset. Si Mefiboseton omma pahopuni si Saul sian si Jonathan anak nai. Jadi memang molutaida nak kaneng dia bisteli nyerido moral keadaan ni akka namartihas. Apalagi di halak Yahudi amang inang. Hubar tu hasomalan ni halak Yahudi. Na di pamasa di tonga-tonga ni nasida adong opat keadaan ni jolma masuk tu horong kaum marginal. Meluduk kaum marginal, orang-orang yang diduakan, dikucilkan, dipinggirkan. Kaum marginal isimai naparjolo nasopo marama somarina napaduahon namabalu na ngirian cobaan yak namabalu di halak Yahudi napogos na somar diha-diha akka peminta-minta misalnya dungi naparpudi namarsahid omma gambaran akka halak kaum marginal yang dipinggirkan dang nyetong na opak keadaanon maul etongan nijol di halak Yahudi melutai ingot dua orang buta di pinggir jalan ninna
nama jugur ni Yesus Kristus sagogo ni gogona adong siak kana torop ala memang torop dojol mamusia mangihut tu Yesus jumardalan ale anak ni si Daud bigi maswara nami pamalum mahami inna nama pitungon alayaha medo akana torobi gaor maho masa gaor ho pasi meisi inna sahera naneng dohonon na pela makatai ho dangi begion di jol maho ima salah satu contoh karena marsahid martihas ngahaso malad di sini memang songoni do nang akan asing ne akan nama balu akan apogos jalan nang irina itu rupuk taon akan namar sahid namar tihas di do si mepi boset do di ayat walui ima songon biang namate tabayakum dia sendiri mengakui hidupnya itu digambarkan seperti panangga namate tung isi mapola au naposom ubay pola do pakunomu biang namate songon awon itulah gambaran betapa sakitnya luar biasanya beban moral si taonon yakka namar tihas namar sahiti unang majo namar sahid menang namar tihas napapang yang go dihita haru halak batak moloro nama belu atar sahirana sumasu itu ngadui dan ibe-ibe makatai jala memang beban moral libi belgama ala memang dangadong bedunganna ai inokku pe mabalu do jiolo do rupani mercerita imana songon nadong sepele itu imana ala ima ado panyakka na mabalu banyak tantangan banyak rintangan ala disido amatay gabe rajama tong berengon inatay anggodang isi amatay bahuras ma ala ni ba sehat-sehat ma hita idun na neng dok ala arong do mirip-mirip na tong halak Jahudi hasomalanna tuhita halak Batak Yesus sangat memperhatikan kaum-kaum marginal ido makana ido Yesus tuak kasisian nai na sanabi na hemi tuang gikku na meton na tuaudi tabayakum ma akka pabahenata tuak kana papang akka silehon-lehonota tuak kana mabalu na sopok marama somarina dido Yesus na tuaudi nabi na hemi ketika Yesus berdiskusi dengan murid-muridnya dangi dulu hamuau inna Yesus dangi leak kamuau minum dangi ulusi hamuau suku-suku dorone kasisian nai adi gadak kuliak kami homangan adi gadang leak kami ho minum adi gadang ulusi hami ho inna itu Yesus dangi boto nasir be maksudna gabe dia lusi Yesus ma nasa nabi na hemmu tuang gikon tuak kana somar dihadihon nama baluon namar sahiton na tuaudu inna baru pe maswakal alani do manginang perhatian Yesus sangatlah besar kepada orang marginal kaum marginal orang yang dipinggirkan orang yang dikucilkan ido makana mulu taparrohahon akan nama balu
di pakilalahon akan nama baluido molo jupang ibar rupani buhado kabarmu inang mau lihat ma di Tuhan amang dituhaki tuhakku naburju sahiran agumus dorohana makkatahon Tuhani namang gonggomi ngoluna mau lihat ma dituhaki naburjui amang dituhaki anggodang alani tuhaki dang buyang songonon dang buyang hipas di mana rupane songon na bagas do pakkateon nai ido inang ba dakulat Tuhan watong Tuhani baningo matokan do tuhakko ningon alai bu ini tatap songod dia bagas na pakilalaon na holong ni Tuhani di ngoluna songon halak na mabalu na sida. Si Daud ibu tudui. Dia tahu hidup orang janda, orang miskin, yatim, piatu yang sakit menahun butuh perhatian khusus. Ido makana di Juma si Mepi Boset naung nania liling nasida papa dia perhatikan dang be songon na dipikiran me ikos sa panganak ko doho tawin alai anggo si Mepi Boset songgo rohana daong naposom duaw ay si maharoaw napapang songobyang namate inna. Tetapi Daud mengatakan ikut jaloom ma hanguluan jalekos sa panganak ko dohota songon sahala raja amang inang tutuna si dape ikon maparrohaho jol manamar sahiti ji buru tabuan tarenuk kotong kalau bukan Daud yang memperhatikan dia sebagai raja, siapa lagi? Songoni do nang hita. Anggoda kita nama parwa bay sibi. Dan mungkin saya haraponon dongani mabayan akasilahul lehon. Anggoda kita isibe. Ido naneng dohonon namang inang. Aladang pola marpugos sita rupani mangalian 10.000 manang 20.000 tuakka molodong na pinggir dalani aka napapang aka peminta-minta dang pola marpugos sita binenni arong dohalak bangga mangalian uang parkir 100.000, 50.000 di mall. Alai adong ma di pinggir dalani meminta-minta 5.000. Na mau lah di mana? Unang manyan maluti hepengai. Adong do hitaon songoni. Bangga akka namaban na si songoni. Alai apala mangalehon tuak kenai pinggir dalani mau alani do amang inang tutu sada sitiruon nadenggat do nabinahen ni Raja Dauti nang tuhita asini rohan naung dijalo si Daud mabaor tuak kahumaliang na dang pola ikum gabi marpugos sita mulutalian sautik tuakkana somar dihadiha tuakkana mabalu tuakkana sobok marama somarina manangakana marsahit manahun namartihas ikut ta'adub peduturoha alai du Jesus
Nasa nabi na hemi tuang giku na meton na tuau doi. Na tutuhani doi. Yesus sendiri mengatakan itu, bukan kepada orang lain. Na tu Yesus, ala Yesus sangat memperhatikan orang yang sakit. Lau Yesus makobasi tu piga-piga inganan. Di pamalum akan namar sahid, akan apa pang nama pitung. Apa artinya itu? Bagian dari pelayanan Yesus adalah kesehatan hahipason. Asini roha tuaka nahumaliang. Amin martaniang mahita. Ale Tuhan sadati ruan na arga na pinasahat mumarhiti Raja Daud nama parrohahon imasi Mepiboset napapang na termasuk dihajahudihon kaum yang terpinggirkan, dikucilkan. Alai gabe sapanganat do nasi dadohot si Daud mengangkat harkat dan martabat. Alani songoni manang hami akka ruas ni huriam maparrohaon akka dungan nami maparrohaon akka nahumaliak kami nunga godang asini roham di pasah tutu hami asa gabi habauran ni asini roham matutu hami tuaka na membutuhkan ali Jehovah pasu-pasu mahami ruas di huriam di tengah pandemion. Nago mangabati akka parkarejoan akka ulau sigano pari. Alani ipargugui hami Tuhan. Laho mangadupi pandemion. Adong piga-piga ruas ni huriam naikon di PHK. Nagabe so parkarejoanna parlaonna alai na posdo rohanami di patukodo na sidale Tuhan pargugoy ng pamaretta nami parkesehatan patupahon pakobasyon laho mangulului solusi asa salpu pandemion. Pamalum maka nahon ako pitona le Tuhan. Marhiti holong nasian ho. Pasu-pasu maakayan ako ni ruas ni huriam na memet sahat tu na magodang. Lehon habisuhon hapistaran. Asa gabi anak sioloy po na ni natua-tua. Na hormat tu na tua-tua, na uduk tu na tua-tua, tarlumubi uduk tu adupang mo. Hubuak kami donang itang yang nami ima ruas ni huriam na berulang tahun kelahiran. Tabba umur 1 tahun, tabba manang akapasu-pasu, dingoluni nasida. Asa dapo tak kasilas ni roha madalani ari-ari na si ganopar. Ramote pakobasion ni huriam ale Tuhan di tengah pandemion parguguya ka parhaladom laho mangulahon pakobasion di bagasan las ni roha di bagasan tiur ni roha sahat di ho mangulu nami. Urasi hamisian hadosaon nami alani Kristus Yesus jalo matangiang namion. Amen. Marende mahita son mahita pasahaton peliata.
Tarjo dohita mangulahon asini roha tu saluhut natinoppa sopola marnida inganan marga hom ugamo doho budaya taula mai ainunga jumolo de bata patuduhon asini rohana mangarorohita siantihas binani dosa marhite asini rohana di pausa dohita tuhanguluan nasaleleng nilelengna gabe para siroha mahamu songon amamuna para siroha Ali Tuhan debata lehoma todip tuahu asamargu au gabe para siroha mangulu mahamu ganu pari marparbuehon tondi di bagasan holong doho las niroha dame doho labas niroha habasaron habasaon hapursiaon halabohon doho hatomanon borhat mahamu pabidakon doho pahebakkon pakkobasion ni huria asalam martaba bilangan ninadapotan haluaon diharajaon di bata gabe Kristen na marasini roha mahamu maradopon saluhut natinoppa tatangya koma peleata tu debata martang yang mahita ale debata amanamina di banua ginjang hodo harrowan ni saluhut silehon lehon nadenggan doho na sauli bahasa na mauliutus
hupasat tami masyan na nila humitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uab na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparhasya kami peleanon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alayaman namin na di banua ginjang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malo meniroham di banua tongon songon na di banua ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togi hontu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu ma, tuhita ruas sampai sendawar Tuhan.